Oke, selamat siang. Ini feedback saya untuk kelas 06. Ya, the writer, I put that the name there, 16320217. Now, this is the first paragraph that's really make a good point. So in the article, the future work in developing Asia, Ingrid West argues that ASEAN can create more and better quality jobs if the countries are well prepared for the fourth industrial revolution, especially disruption. Very good point untuk paragraf yang satu. Lalu analisanya ini, jadi diawali dengan this essay was written in the context of dramatic changes in Asia environment in the recent decades. That's very good point. Lalu menjelaskan di bawahnya itu, terus-terusnya itu harusnya menjelaskan create more and better quality of job if, jadi ada kondisinya, jadi ada beberapa poin yang akan dianalisa. Ya, tapi bagus di sini yang saya kasih huruf merah, explain how to prepare countries for the future change, persuade the reader, technology and education is essential. That's very supportive di sana. Taking a full advantage of technologies plays a vital role in helping create more and better qualities of labor market. Very good. Terus di bawah paling ujung, employer survey often support the lack of non-cognitive skills as major shortcoming to point out the fact that employer skills nowadays. Jadi paragraf 2 ini analisanya, pertanyaannya, apakah sudah nyambung dengan di sini? Apakah yang dianalisa adalah Asia can create more and better quality of jobs atau tidak? Ya, dengan kondisinya. If they on the countries are well prepared. Ya, jadi di sini semua mengatakan bahwa ya they should well prepared, taking full advantage of technology and so on. Jadi nyambung, sudah bagus, terstruktur dengan baik. Ya. Itu yang analisanya. Lalu yang kedua, paragraf 3 maksud saya, I agree with Van Weef's argument that technology and education are everything. Employers need nowadays to prepare for the new world of work. Nyambung juga dengan main idea yang disampaikan di sini. Ya, create more and better quality of job. So it's agree with that. Very good. Ditutup dengan baik. Therefore, the countries must be ready atau prepare for the change of providing high quality of education to improve skill employer. Very good. Jadi secara keseluruhan ini sudah baik. Ya, alurnya. Tuh. Nah, sekarang yang berikut punyanya 1632-0237. Di sini yang disampaikan main ideas-nya adalah quality workers harus lebih baik. Ya, the fourth industrial revolution will provide more and better ones. Better apa? Better quality of workers. Itu main ideas-nya tentang teksnya. Nah, analisanya di sini yang ditekankan adalah quality of work should be better and the workers should be more, gitu kan? Jadi diawalin dengan disruption, lalu ada persuade and prepare for it, itu kata kuncinya, sudah bagus. The cost of the technologies that change business model. Nah, terus to accomplish ideas, we use tools by giving facts and figures, like when she writes employer survey often report a lack of non-cognitive skills, dan seterusnya. Okay, better, more people, more workers, and better quality. Gitu ya. Lalu the thesis of the essay appears in the last paragraph. Ya, okay. If we prepare for the discussion, very good.
Yang tidak dijelaskan adalah that change business model yang ini. And then the impact of the future nature work, explain the effect of these changes worker society dan segala macam. Jadi business model organization yang ini, the organization from this essay is cause and effect. At first, explain the cost of the new technology that change business model. And then the impact. Ya. Di sini business modelnya tidak perlu sebetulnya untuk dimasukkan di sini. Ya. Karena tidak disebutkan atau tidak menjadi main issues atau main idea. Gitu. Jadi mungkin bisa dipikirkan lagi. Mungkin maksudnya lain. Bukan maksudnya bahwa itu akan change business model. Ya. Jadi untuk yang menulis ini mohon dilihat lagi. Masih ada di Padlet. Ya. Paragraf 3-nya, I agree with ini oke. Embrace trade, protect technology, improve education, develop the right skills, I think that must be considered and improved. Itu support banget, sudah oke dengan more better quality of work and also more workers. Lalu untuk better quality of workers, di sini disebut require both cognitive and non-cognitive skills. Ya, sudah oke. Jadi nyambung paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Hanya di paragraf 2 itu ada business model yang dimunculkan gitu. Mungkin maksudnya bukan itu. Jadi mohon dilihat lagi. Yang dimunculkan harus yang mendukung pada quality of workers and more workers dengan better quality gitu. Ya. Thank you. Sekarang ke 16320145. Ini lebih ke can bring more and better jobs. Jadi yang dilihat adalah jobs-nya and the rapid growth of economic and technology lift income and provide productive jobs. Jadi melihat dari sisi jobs-nya bukan workers-nya. Oke, very good. Di sini analisanya oke. Explain to prepare for the job disruption, kata kuncinya oke. Adapt and aware about the disruption ahead, oke. Only if the countries are well prepared the changes in labor market, oke. Lalu ada labor market efficiency, effectivity, sama regulation, ya, very good. Itu. Yang menjadi ganjalan sedikit adalah di yang terakhir. The future workers will need more than just a computer literacy, but also dan segala macam. Jadi yang di sini bagus sudah ngomong jobs, tiba-tiba ikut bicara tentang ability, the workers' ability. Ya. Yang di bawah ini. Jadi saran saya ini dibuang aja. Nanti tidak nyambung dengan di sini. Karena di sini yang ditekankan adalah the disruption and better jobs. Ya. Di sini lebih ke better quality of the workers untuk yang kalimat terakhir yang saya cetak miring. Ya. Jadi mungkin mohon dilihat lagi 16320145. Ya. Ini yang bagus. Realistic and inevitable, oke. Masih bicara tentang productive job, very good. Ya. Hanya mungkin kalimatnya diperbaiki. Thus, it is rational if technology become disruptive in the years ahead. But it also can be, ya, dilihat, sebaiknya kata but jangan ditaruh di awal kalimat, gitu. Jadi dilihat lagi, karena that's more spoken on that, ya.
But anyway, overall it's good. Thank you. Nah, sekarang 1632 0245. Ini lebih ke get more and better jobs, ya. Jadi yang disorotin itu. Lalu ada urusannya dengan achievement, technology, and education. Jadi ada dua hal yang ingin disorot. Nanti kita lihat di analisisnya. Ya. Analisisnya, oke, quality of jobs, kata kuncinya. Preparation for the future work, oke. Technology and education are very important, betul. Nah, lalu ke bawahnya lebih ke technology and education and regulation gitu ya, dijelaskan panjang lebar. Lalu kembali lagi mengenai jobs ya di bawah ini. Your English is good, tapi mungkin strukturnya dilihat lagi mana yang harus dilakukan karena ngikutin yang sini aja. Ya, you are mentioning about more and better jobs, gitu kan? Lalu you concern also about technology and education. Jadi lebih baik ngomong tentang jobs, opportunity, and better jobs dan seterusnya itu dulu, baru nanti di bawah ngomong technology and education, gitu. Urutannya aja sih. Itu mungkin akan lebih runtut dan lebih enak dibaca. Itu ya. Paragraf 3-nya, provide a lot of information about condition of workplace, tapi that they need, what they have to do, of course it accompanied with the fact and logical argument. Di sini yang ingin disampaikan adalah di sini yang dijanjikan adalah better jobs and technology and education. Lalu di sini I'm very interested in this essay. Oh betul. Tapi interestnya di mana gitu kan? Provide a lot of information, iya sih, gitu kan? Of the workplace that they need, we have to do dan seterusnya. Harusnya yang dikomentarin your opinion disambungkan dengan yang pertama di sini. You should mention about more and better jobs, technology and education. Gitu. Kalau di sini jadi fake, ya sih kayak ngomongnya gini aja, ya sih ini bagus lah esainya lah, ya sudah, aku nggak mau ngomong banyak lagi gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi you have to respond what you have said earlier gitu. Ini pesannya ya untuk penulisnya. Oke, let's move on. 16320153. Ini lebih ke embracing trade, protecting technology, improving education, and right skills. Itu kata kuncinya. Ya. Kita lihat analisanya. Sudah bagus, it's okay. Have to be prepared, ada skill workers are needed, workers should be protected from lost income, dan seterusnya. Ya, sudah runtut, sudah oke. Ya. Kita lihat ininya, paragraf 3-nya. Personally, I agree with the writers that countries in developing Asia should be prepared with saying, okay, basic aspect in preparing countries, okay. Lalu disebut skills yang penting, yang harus dikembangkan in relation to education. Oke.
Jadi sudah oke, ya, sudah nyambung. Ya, that's all from kelas 6 ya, yang sudah mengumpulkan dan bisa saya komentarin. Okay, thank you very much and good luck for your exam in the 25th of May. Thank you.